वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अलनूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमजान। व्यूअर्स, अब वक्त हो गया है बैलेटिंग का, बाइक का। जैसे कि आप जानते हैं, अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की जानिब से उनके कस्टमर्स के लिए बेशुमार कीमती इनामात हैं, उम्रे का टिकट, बाइक, LCD एंड मोबाइल फ़ोन। अब हम जाएंगे बाइक की कुरानंदाजी की तरफ। प्लीज़ अपने बकिया वाजिबात जो हैं वो क्लियर कर दें अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के कस्टमर्स, ताकि आप भी इस कुरानंदाजी का हिस्सा बन सकें। 20 रमज़ानुल मुबारक तक आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। सो प्लीज़ जल्दी से अपने ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर कर दें। इसके अलावा तमाम देखने वालों के लिए एक शानदार मौका है 5 मरले का प्लॉट जीतने का। जी हाँ, आप भी विनर बन सकते हैं 5 मरले के प्लॉट के। अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया के पेजेस को विजिट करें, टैग करें, शेयर करें, विन करें और आप भी हिस्सा ले सकते हैं। खुश नसीब का नाम 27 रमज़ानुल मुबारक को बजरिए कुरानंदाजी अनाउंस किया जाएगा। अब चलते हैं बाइक की तरफ और ऑफ कोर्स जब हमारे पास हमारे बहुत ही प्यारे कासिम अली शाह होते हैं तो कासिम भाई ही अनाउंस करेंगे हमारे विनर का नाम। ओ सॉरी कासिम भाई, कोई मसला। अच्छा जी, हमारे जो विनर हैं उनका नाम है मोहम्मद खुरम उमैर और रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। रजिस्ट्रेशन नंबर इनका BFG 4517377। बहुत बहुत मुबारक हो इनको। बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद खुरम उमैर, आपने जीती है बाइक अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से। जी कासिम भाई, अब कौन से सेगमेंट का वक्त हो गया है? मेरा सेगमेंट, मैं तो उस पर कब्जा कर चुका हूँ मेरा सेगमेंट, ये आपका ही सेगमेंट और ये सेगमेंट डिबेट का सेगमेंट है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कोरोना वायरस आजमाइश या अजाब है और हमारे पहले जो पार्टिसिपेंट हैं वो वकारउल्लाह हैं। आप कहाँ से आए ये ज़रूर बताइएगा। मैं तहसील समंदरी और डिस्ट्रिक्ट फैसला। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, 6ठे सेमेस्टर में। अच्छा, दैट्स गुड। रेडी हैं आज की डिबेट के लिए? बिस्मिल्लाह कीजिए। इंसान की अपनी नाकामी और नाअहली का ज़िम्मा खुदा पर डालने की आदत आज तक नहीं गई सदर आली वकार। अगर वो नवाज दे तो बख्शिश में अंधा ये इंसान अपना ज़र्फ़ भूल जाता है, और अगर वो इंसानी दावों का हिसाब मांग ले तो हमारी ज़ुबानों पर एक हर्फ अजाब के सिवा कुछ नहीं। ज़ीवकार ये कोरोना वायरस भी जहाँ एक तरफ आजमाइश है तो दूसरी तरफ अजाब इलाही है। अब ये हज़रत इंसान पे मुनहिसर है कि वो मुसीबत की इस घड़ी में किस रास्ते का इंतखाब करता है। ज़ीवकार ये आजमाइश है पूरी इंसानियत के लिए, उस सबक को सीखने के लिए कि जो खुदा ने हमें कुरान में बताया है। ये अजाब इलाही है उन मगरूर रियासतों के लिए कि जो औरत को पर्दा करने से रोकते हैं। ज़ीवकार ये आजमाइश है उन मज़दूरों के लिए जो 18 घंटे काम करते मगर उनके बच्चे फिर भी भूखे सोते हैं। मगर ये अजाब इलाही है उन लोगों के लिए कि जो इन्हीं गरीबों की कमाई लूट कर उसे हलाल समझते हैं। ज़ीवकार ये आजमाइश है शोबा तिब से मुंसलिक उन अजीम मुहाफ़िज़ों के लिए कि जिन्होंने कीमती इंसानी जानों को बचाने का वादा किया हुआ है। मगर ये अजाब इलाही है उन लोगों के लिए कि जो मसीहा के रूप में दरअसल काली भेड़े हैं। ज़ीवकार ये आजमाइश है पूरी इंसानियत के लिए कि मुसीबत की इस घड़ी में हमारा मुसीबत ज़दगान के साथ रवैया कैसा है। और ये अजाब इलाही है उन तमाम लोगों के लिए कि जो दिल और ज़ुबान में फ़र्क रखते हैं। ज़ीवकार ये आजमाइश है उन साहिबे सरवत लोगों के लिए कि जो अपने वसाइल में से भूख से बिलखते बच्चों को मौत की वादी में जाने से रोकते हैं। मगर ये अजाब इलाही है उन तमाम लोगों के लिए जो सूद को हलाल समझते हैं। तो ज़ीवकार ये आजमाइशें क्यों ना आए, ये वबाएं क्यों ना आए और ये अजाब क्यों ना आए कि किसी भी दफ्तर में या दुकान पर जिधर भी जाएं जिधर भी देखें जली कलम से रकम इबादत की एक तख्ती लगी हुई है। मुनाफा खोरों ने, राशियों ने लिखकर लटका दिया है दरों पर। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा
کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ویری نائس, بہت اچھی کوشش شکریہ. کی آپ نے جی. نیکسٹ جو پارٹیسپینٹ ہے محترمہ ہے خانسا نصیر. خانسا بیٹا آپ کہاں پڑھتے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں لاہور لیڈ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور بی ایس سائیکالوجی کر رہی ہوں. اچھا, دیٹس ویری گڈ. بسم اللہ کریں جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوف و ہراس پھیلا ہے قرب و جوار میں, جب سے وبائی آئی ہے اپنے دیار میں. جناب صدر, 2019 کے اواخر میں ایڈز, کانگو اور سب سے بڑھ کر گلوبل وارمنگ جیسے بڑے بڑے مسائل سے نبرد آزما دنیا میں ایک وبا سر اٹھاتی ہے اور چند ہی دنوں میں سر چڑھ کر بولنا شروع کر دیتی ہے. جی ہاں جناب صدر, میری مراد کووڈ-19 یعنی کہ کرونا وائرس سے ہے. جناب صدر, جہاں پوری دنیا میں اس وبا کے پھیلتے ہی وجوہات مرض, علاج اور احتیاطوں پر غور و فکر شروع ہوا, وہیں ہمارے ہاں ایک نئی بحث چھڑ گئی اور اس وبا کے حوالے سے 2 نظریے پیش کیے. پہلا, مذہبی اور قدامت پسند لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ وبا عذاب الہی ہے, جبکہ اس کے مقابل معتدل اور جدت پسند مسلمانوں نے یہ اخذ کیا کہ یہ وبا آزمائش ہے. جی ہاں, آزمائش الہی ہے جس کا نجات یہ ہے کہ رجوع اللہ کیا جائے. لیکن جناب والا, ہر طرف یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ آخر یہ معمہ ہے کیا؟ یہ عذاب الہی ہے, آزمائش ہے یا پھر کچھ اور؟ ہر ایک جسم میں موجود ہشت پا کی طرح وبا کا خوف ہے خود بھی کسی وبا کی طرح. جناب صدر, نظام کائنات 2 الگ میزانوں میں تقسیم ہے. پہلا ماحولیاتی میزان, دوسرا اخلاقی میزان. جناب صدر, جیسے ماحولیاتی توازن بگڑنے سے دنیا زلزلوں جیسے بڑی بڑی وباؤں کا, بڑی بڑی آزمائشوں کا شکار ہو جاتی ہے, بالکل اسی طرح جیسے ہی معاشرے میں اخلاقی توازن برقرار نہیں رکھا جاتا, ویسے ہی دنیا ایڈز, کانگو اور کورونا جیسی بڑی بڑی وباؤں کا شکار ہو جاتی ہے. جناب صدر, آئیے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں, کیا ہم نے حقداروں کو ان کا حق دے دیا؟ کیا ہم نے حقداروں کو ان کا حق دے دیا؟ کیا ہم نے 2 نمبریوں کا خاتمہ کر لیا؟ افسوس, صد افسوس. میں ان سوالوں کا جواب نہ میں پا کر یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وبا عذاب ہے. جی ہاں, عذاب ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے یہ توازن برقرار کنار رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا, اور آزمائش ہے ہر اس شخص کے لیے جو براہ راست تو اس میں شامل نہیں ہے لیکن معاشرے کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس کی زد میں آ گیا. ابرے کرم کی دشت میں سنتی ہوں اب نوید, ابرے کرم کی دشت میں سنتی ہوں اب نوید, سرسر کے بعد تبصرہ باد صبا کا ہے, سرسر کے بعد تذکرہ باد صبا کا ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. نیکسٹ ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں احمد زبیر. احمد زبیر صاحب جو ہیں وہ اسپائر کالج سے آئے ہیں ہمارے پاس, شاہ کوٹ سے. جی احمد, بسم اللہ کریں جی. ہماری روایت ہے کہ ہم کسی بھی آزمائش پہ پورا نہیں اترتے ذی وقار. کائنات کا ہر ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہم پر کئی آزمائشیں آئیں لیکن ہم اپنی بے حسی پہ ڈٹے رہے, اور ان آزمائشوں سے کچھ سیکھنے کی بجائے انہیں کھیل سمجھ کر کئی ادیب و طبیب کھو دیے اور اپنی بے حسی کی روایت کو قائم رکھا. صدر علی وقار ہم سب کے مادر علمی روز صبح سایہ خدائے ذوالجلال کی دعاؤں سے گونج اٹھتے ہیں, لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ خدائے ذوالجلال کا سایہ ایسی بے حس اور بے حرکت قوم پر کبھی نازل نہیں ہوتا. ہمارا پرسان حال ایک مرثیہ ہے ذی وقار کہ ہم لوگ کسی بھی چیز سے عبرت نہیں پکڑتے. جب ساری دنیا اس وبائی المناک دور سے گزرنے لگی تو وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد و یکجا کھڑی تھی, اور ہم لوگ اس وقت فرقہ بازی میں مصروف تھے. صدر علی وقار جہاں ساری دنیا میں بین الریاستی کاروباری ادارے
حکومتوں کو غریب عوام کے لیے امداد دے رہے تھے، وہاں ہمارا سرمایہ دار اشیاء خورد و نوش کی ذخیرہ اندوزی میں مصروف تھا کہ وبا کی شدت میں خوب منافع کمایا جائے۔ ہم احتیاط کی جگہ احتجاج کو فوقیت دینے والی قوم کب یہ سمجھیں گے کہ ہنگامی حالات سے قوموں کا شیرازہ بکھر جایا کرتا ہے۔ صدر عالی وقار جب قومیں خدائے ذوالجلال کی عطا کردہ نعمتوں پہ لڑنے لگیں تو اس کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش کو عذاب بننے میں دیر نہیں لگتی، اور جب کوئی آزمائش عذاب الہی بن جائے تو سسکنا قوموں کا مقدر ہو جاتا ہے، اور حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ سلیمان سر بازانو اور صبا ویراں صبا آسیب کا مسکن، صبا آلام کا انبارے بے پایاں، گیا ہو سبزہ گل سے جہاں خالی، ہوائیں تشنائے باراں سلیمان سر بازانو۔ اب کہاں سے قاصد فرخندہ پہ آئے، کہاں سے کس صبح سے کاسہ پیری میں میں آئے، کہاں سے کس صبح سے کاسہ پیری میں میں آئے۔ بہت شکریہ۔ ویری گڈ جی۔ قاسم بھائی آپ کی اجازت سے ہم چھوٹی سی ایک بریک کی طرف چلیں گے۔ ویورز بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے باقی کنٹیسٹنٹس کی بھی ڈبیٹ سنیں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں النور آرچرڈ پریزنٹس نور رمضان، اور کل انشاءاللہ النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کے آتھرائزڈ ڈیلر کے تھرو آپ کو ملے گی، کسی ایک النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کے کسٹمر کو ایک بہت ہی خوبصورت سی گاڑی، اور وہ گاڑی کی قرآن اندازی کل ہوگی۔ میں نے کہا آج پھر ریمائنڈ کر دوں اس سے پہلے کہ کوئی بھول جائے، اور بھولنے کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ہم بھولنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی لذیذ افطاری ہمارے سامنے ہے، اور ابھی افطار کے ٹائم کے وقت میں ٹائم ہے، تھوڑا ٹائم ہے، تو اس لیے صبر کر لیں گے، اس کو سامنے رکھ لیں گے۔ تو یہ ہمارا چکن الفریڈو پاستا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہمارا کسٹرڈ کریمی ڈیزرٹ بھی ریڈی ہے، ساتھ میں بنانا شیرینی شیک جو ہے جامع شیری کا وہ بھی ریڈی ہے۔ یہ بہت ہی ڈیلیشس ریسیپیز تیار کی ہیں، آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائی کرنی ہے، اور ہمارے ساتھ اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کرنی ہے۔ آپ A+ یا پبلک نیوز کے سوشل میڈیا پہ جا کے ہمیں آف کورس فالو بھی کریں، اینڈ آف کورس ہمیں اپنی فیڈ بیک بھی دیں۔ تھینک یو سو مچ انم، بہت بہت شکریہ۔ ویورز واپس چلتے ہیں۔ جی قاسم بھائی، نیکسٹ کنٹیسٹنٹ یہ پیاری سی گڑیاں ہیں کون؟ جی نیکسٹ ہماری پارٹیسپینٹ ہے اجوا احمد، اور بیٹا آپ بتائیے کہاں پڑھے اور کیا پڑھے آپ؟ میں ڈویژنل پبلک ہائی اسکول میں پڑھ رہی ہوں، اور میں کلاس 8 میں ہوں۔ اچھا دیٹس ویری گڈ جی، بسم اللہ کریں، شروع کریں۔ سارے عالم میں مسلط ہو گیا کیسے جہاں، یہ وبائے ناگہانی، یہ بلائے بے نقاب، خلق جس سے مر رہی ہے روز پہ حد و حساب، موت کی دہشت سے پھیلا ہے جہاں میں اضطراب۔ صدر عالی وقار خدائے دو جہان نے انسان کو آزاد فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، مگر اس دنیا میں خدا کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ مگر جب خدا کا خلیفہ ان فرشتوں کی امیدوں پر اترنے لگے جنہوں نے انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا، تو خدا کی بے آواز لاٹھی ایک فوج تیار کرتی ہے، وبائی فوج جو بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب تمام انسانوں پر ایک آفت کی طرح آئی، اور ہم ہاتھ ملانے اور منہ دکھانے سے بھی قاصر ہو گئے۔ صدر عالی وقار، جی ہاں، آج ایک حقیر سے کیڑے کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے۔ ہر طرف آنسو ہیں، نالے ہیں، پکار ہے کہ ہر جگہ کرفیو ہے، لوگ گھروں میں محصور ہیں، کاروبار بند، معیشت تباہی کی آخری حدیں پار کر رہی ہے کہ مجموعی طور پر پوری دنیا اپنی تہذیب کے زوال کی آپ وجہ بن چکی ہے۔ صدر عالی وقار، ہم وہ بے حس ہجوم نما قوم ہیں جو خدائی آزمائش سے بھی منہ پھیر کر بیٹھ گئے، اور وبائی دنوں میں بھی کاروبار چمکائے گئے۔ صدر عالی وقار، عذاب آتے نہیں،
खुद लाए जाते हैं। जहाँ गुनाह करना फैशन बन जाए वहीं सबसे पहले बरकत जाती है और नहुसत आती है। अगर माजी के दरीचों में झांक कर देखा जाए तो पहले भी कुछ खौफनाक मनाजिर झांकते हुए आपको नजर आएंगे। जी हाँ सदर आली वकार, यह फिजा पहले भी मौजी अमराज से आलूदा हो चुकी है। इस जमीन पर पहले भी मौत की तकलीफ से एड़ियां रगड़ी जा चुकी हैं। कहीं नाफरमान कौमों पर अल्लाह का अजाब आग के गोलों की सूरत में और कहीं आसमान से बरसते पत्थरों की सूरत में देखा गया है। सदर आली वकार, आज भी मसलूमों की पुकार, कोरोना वायरस की बरमार, अजाबे इलाही की यलगार है। ये वक्त इनफरादी और इज्तमाई गुनाहों का अजाला करने का है, अपने रब से माफी मांगने का और आइंदा ना करने का है, बांधने का है। आखिर में मैं इस दुआ से इजाजत चाहूंगी। ए खुदाए लम यज़ल, सारा जहां खतरे में है, इम्तिहान को टाल दे, अब दूर कर ये सख्तियां। ए खुदाए अब्रो बारा, ऐसी बारिश भेज दे जो बहा के मेरी दुनिया से कोरोना को ले चले, जो बहा के मेरी दुनिया से कोरोना को ले चले। शुक्रिया। वेरी गुड बेटा, बहुत वेरी गुड बच्चे, वेल डन माशाल्लाह, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं अरकम खान। अच्छा, ये जो हमारी बच्ची है इसको देख के मुझे बड़ा प्यार भी आ रहा था, इसलिए भी बिकॉज मेरा हमजा भी इसी बच्ची की एज ग्रुप का है और इस कॉन्फिडेंस के साथ नेशनल टेलीविजन पे 2 टेलीविजन स्क्रीन्स पे आके डिबेट करना क्या बात है मती भाई। सही बात। आप देखिए बड़े-बड़े हमने बच्चे देखे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे, वो आकर भूल जाते थे जब आकर मतलब, और इसका क्रेडिट डेफिनेटली इनके पेरेंट्स को जाता है माशाल्लाह। वेल डन जी। जी बेटा, आप कहाँ से आए? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल। क्या पढ़े? मैस कम्युनिकेशन। दैट्स गुड, बिस्मिल्लाह करें जी। इंसान पर सिर्फ आजमाइश उतरती है सदर आली वकार, फिर ये उस पर मुनहसिर है। इंसान पर सिर्फ आजमाइश उतरती है सदर आली वकार, फिर ये उस पर मुनहसिर है कि वो अपने रवैये से उसे रहमत में बदलता है या अजाब में। कोरोना बतौर बीमारी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, मसला इससे पैदा होने वाले हालात हैं। मसला अपनों से दूरी इख्तियार करने की मजबूरी, समाजी बाइकॉट, लॉकडाउन और कारोबार की तबाही है। लेकिन सदर आली वकार, ये हालात पहली मर्तबा पैदा नहीं हुए। यही अफलास, यही समाजी बाइकॉट और यही लॉकडाउन शैबे अबी तालिब में महसूर लोगों पर भी उतारा गया, लेकिन अपने पेट पर पत्थर बांधकर गुजारा करने वाले लोगों ने पत्ते खाना तो गवारा किया मगर अपने भाइयों का हक नहीं खाया। और जब कोरोना के बायस यही आजमाइश, यही लॉकडाउन और यही गुर्बत हम पर नाजिल की गई तो हमने सबसे पहले इस बीमारी में काम आने वाली दवाओं की कीमत बढ़ाई। 1 रुपए में बिकने वाला मास्क 10 रुपए में फरोख्त होने लगा। सरमायादार अपने मुलाजमीन को निकाल कर एक ही मुलाजिम से 3 का काम लेने लगे। जखीरा अंदोजों ने सस्ती अशिया को जखीरा किया और दुगने तिगने दामों पर बेचा। स्कूलों और कॉलेजों का धंधा करने वालों ने तलबा की फीसें लेने के लिए उन्हें बाकायदा तौर पर हर माह बाकायदगी से नोटिस तो भेजे, लेकिन असातिज़ा की तनख्वाहें अदा नहीं की। तो फिर ऐसे में बताइए सदर आली वकार, कौन सी आजमाइश है जो अजाब न बन जाएगी? कोरोना खुदा का अजाब नहीं बल्कि उसकी उतारी हुई आजमाइश है, ताकि हमें यह मालूम हो कि हमने इंसानियत को पीछे कहीं दूर, बहुत दूर छोड़ दिया है। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि आजमाइश सिर्फ आजमाइश रहे और अजाब ना बने, तो हमें दर्द दिल पैदा करना होगा, हमें हुकूमती हिदायत पर अमल करना होगा और हमें समाजी फासला रखना होगा। वगरना वो दिन दूर नहीं जब हम ये कहते रह जाएंगे कि शक्ल इंसान की हो, चाल भी इंसान की। मैं समझता था कयामत यूं भी आ सकती नहीं, मैं समझता था कयामत यूं तो आ सकती नहीं। बहुत शुक्रिया।
गुड, शुक्रिया, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे मेन स्टेज पे सारे कंटेस्टेंट्स ज्वाइन करेंगे। बेटा आप इस साइड पे आ जाएं पोडियम के, बेटा आप इस साइड पे आ जाएं पोडियम के। थैंक यू बच्चे। हाँ, लड़कियाँ उस साइड पे, लड़के इस साइड पे। ओके सर, अगर आप हमें थोड़ा सा पहले फीडबैक दे दें, क्योंकि कुछ जगह पे कुछ कंटेस्टेंट्स ने अच्छा, सबकी कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी टेक्निकल हैं और आपको ये ज़रूर समझनी चाहिए। देखें, डिबेट एक आवाज़ में ही बात मुकम्मल कह देना नहीं है, जैसे कह लीजिए कि पढ़ के सुनाया जा रहा है जी। डिबेट में बॉडी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है, आई कांटेक्ट है, इंगेज करना है, फिर लफ्ज़ों की अदायगी है, तलफ़ुज़ बड़ी एक अहम चीज़ है, बहुत अहम, कंटेंट भी बड़ा है, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। ये सब चीज़ें मिल के कहीं आपकी कामयाबी को मुमकिन बनाती। तो इसमें कोई शक नहीं कि आप सबने बड़ी अच्छी कोशिश की। और इसमें अगर बताएं तो मैं रिजल्ट अनाउंस कर दूं। रिजल्ट अनाउंस करने से पहले सर, मैं आपकी इजाज़त से जी, जी। एक चीज़, आई एम नॉट वन ऑफ द जजेस, बट वकार बेटा आपने जब बात शुरू की तो आपने बेसिकली दोनों साइड्स ले ली। सवाल ये था कि आजमाइश है या अज़ाब इलाही। अब इन दोनों में से एक, यू नो व्हाट आई मीन, पिक अ साइड, वो जो कहते हैं ना कि पिक वन साइड। यू कांट, जब डिबेट करते हैं तो आप अक्सर एक साइड पिक करते हैं, तो वो ज़रा सा इशू था। और अरकाम खान बेटा आप जी, अरकम खान, अरकम आप थोड़ा सा लग रहा था जैसे याद कर करके बोल रहे हैं कि जैसे आपको भूल रहा है बार बार। कासिम भाई आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, और अगर इजाज़त दें तो मैं फिर इनका रिजल्ट अनाउंस कर देता हूँ। इसमें से जो थर्ड नंबर है वो अरकम खान का है। आपकी कोशिश बड़ी अच्छी थी, जैसे मेरी बहन ने कहा कि आप याद कर करके रुक जाते रहे, थोड़ा सा एक आती थी, हल्का पोज आता था, और उसके बाद लगता था आप रिकॉल कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप थ्रो कर रहे हैं। अच्छा, मैं बताऊं, सबसे मुश्किल काम पहले दूसरे तीसरे का होता है, लास्ट वाला सब कुछ सुन चुका होता है, उसने तो सब एक माहौल बने हुए माहौल में एंटर होना होता है, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए था। सही बात। तो थर्ड नंबर आपका है, वेरी नाइस, आपने बड़ी अच्छी कोशिश की। फोर्थ, वो हमारी बड़ी प्यारी बेटी जो डीपीएस में पढ़ रही हैं, अजवा अहमद है। बेटा आपने बहुत अच्छी कोशिश की, आप सेकंड नंबर पे आए हो, सेकंड पे आई हैं, और आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी। अच्छा, अगर मैं कहूं कि 8th क्लास के बच्चों का मुकाबला होता, आप नंबर 1 होते, लेकिन क्योंकि आप देखें आपको यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ खड़ा किया गया और हमें इस सारे कंपटीशन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करना था, तो आपने कोशिश बहुत अच्छी की, और आई कांटेक्ट आपका एक तरफ था, ये सबको देखना चाहिए। नंबर 1 है। अच्छा, ये इसमें कंटेंट के यकीनन प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सप्रेशन, वॉइस क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। और नंबर 1 है वकारुल्लाह, वेरी नाइस। बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे जो विनर्स हैं 3rd, 2nd एंड 1st, उनको मिलेगा जामी शीरी, नहीं, उनको मिलेगा अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। ये लो बेटा, ये ले आपके लिए बेटा, एंड आपको मिलेगा जामी शीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। एंड हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, हम अपने कंटेस्टेंट्स को तब तक गिफ्ट देते हैं, और कल हमारा इस जो स्पेसिफिक सेगमेंट है उसका ये वाला जो पोर्शन है ये खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट मरहले की तरफ जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।